विनायकं भक्तवासं स्मर्य नित्यमायौ कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डम् एकदन्तं द्वितीयकृष्णगोकाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं विकटमेव सप्तमं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमबालचन्द्रं दशमं तु विनायकम् एकादशमं गणपति द्वादशं द्वादशैतानि नामानि ईशन्यमेव पठिता माचविघ्नवयं सर्वसिद्धिकल्पये विद्यार्थीला बळे विद्या धनार्थीला बळे धनं पुत्रार्थीला बळे पुत्रान् मोक्षार्थीला बळे गती जपे गणपती स्तोत्रम सतुमसै फलभेद सहस्ते सिद्धींच लबडे नाथ संत अस्तव्यस्त लिखित्वा इति श्रीनारायण संकटनाशं वै स्तोत्रम संपूर्णम्।